¿Cómo influye la elección de materiales locales en el diseño arquitectónico contemporáneo? Como a escolha de materiais locais influencia o design arquitetônico contemporâneo? Se observa una creciente tendencia hacia la bioconstrucción en proyectos urbanos recientes. Observa-se uma crescente tendência para a bioconstrução em projetos urbanos recentes. La incorporación de madera laminada cruzada, CLT, está revolucionando la construcción sostenible. A incorporação de madeira laminada cruzada está revolucionando a construção sustentável. ¿Consideran que el bambú podría ser un material clave para el futuro de la arquitectura? Vocês consideram que o bambu poderia ser um material-chave para o futuro da arquitetura? El uso de materiales reciclados reduce significativamente la huella de carbono de un edificio. O uso de materiais reciclados reduz significativamente a pegada de carbono de um edifício. ¿Qué desafíos técnicos presenta la implementación de materiales innovadores en estructuras complejas? Quais desafios técnicos apresenta a implementação de materiais inovadores em estruturas complexas? La eficiencia energética se optimiza notablemente con aislamientos naturales como la lana de oveja. A eficiência energética é notavelmente otimizada com isolamentos naturais como a lã de ovelha. Se debe fomentar la investigación en materiales autocurativos para prolongar la vida útil de las construcciones. Deve-se incentivar a pesquisa em materiais autorreparáveis para prolongar a vida útil das construções. ¿Cómo se valora el ciclo de vida completo de un material al momento de seleccionar uno para un proyecto? Como o ciclo de vida completo de um material é avaliado ao selecionar um para um projeto? La arquitectura vernácula ofrece valiosas lecciones sobre el uso inteligente de recursos disponibles. A arquitetura vernacular oferece lições valiosas sobre o uso inteligente de recursos disponíveis. ¿Qué papel juegan las certificaciones ambientales en la promoción de materiales sostenibles? Qual o papel das certificações ambientais na promoção de materiais sustentáveis? Se necesita una mayor conciencia sobre el impacto ambiental de los cementos convencionales. É necessária uma maior conscientização sobre o impacto ambiental dos cimentos convencionais. ¿Cómo se puede integrar la estética con la funcionalidad en el diseño de edificios sostenibles? Como se pode integrar a estética com a funcionalidade no design de edifícios sustentáveis? La reutilización de estructuras existentes es una estrategia clave para reducir residuos y emisiones. A reutilização de estruturas existentes é uma estratégia-chave para reduzir resíduos e emissões. ¿Qué incentivos gubernamentales podrían impulsar el uso de materiales ecológicos en la construcción? Quais incentivos governamentais poderiam impulsionar o uso de materiais ecológicos na construção? Se están desarrollando nuevos bioplásticos a partir de residuos agrícolas con gran potencial arquitectónico. Novos bioplásticos estão sendo desenvolvidos a partir de resíduos agrícolas com grande potencial arquitetônico. ¿Cómo se puede garantizar la durabilidad y resistencia de los materiales naturales frente a condiciones climáticas adversas? Como garantir a durabilidade e resistência de materiais naturais frente a condições climáticas adversas? La arquitectura debe responder a las necesidades del entorno y minimizar su impacto en el planeta. A arquitetura deve responder às necessidades do ambiente e minimizar seu impacto no planeta. ¿Cómo crees que la filosofía de Wright impactó el concepto moderno de hogar? Como você acha que a filosofia de Wright impactou o conceito moderno de lar? La integración con el paisaje natural, un sello distintivo en sus diseños residenciales, ¿no te parece?
A integração com a paisagem natural, uma marca distintiva em seus projetos residenciais, não parece? Se podría argumentar que Wright redefinió la relación entre el interior y el exterior. Poderia-se argumentar que Wright redefiniu a relação entre o interior e o exterior. Sus casas parecen extensiones orgánicas del entorno, ¿verdad? As casas delas parecem extensões orgânicas do ambiente, não é? ¿Qué opinas de su uso innovador de la luz natural en las viviendas? O que você acha do uso inovador da luz natural nas residências? La horizontalidad predominante en sus construcciones transmite una sensación de calma, ¿cierto? A horizontalidade predominante em suas construções transmite uma sensação de calma, certo? ¿Consideras que su enfoque en la funcionalidad afectó el diseño de cocinas y baños actuales? Você considera que o foco dela na funcionalidade afetou o design de cozinhas e banheiros atuais? El concepto de plan abierto, tan común hoy en día, tiene sus raíces en Wright. O conceito de planta aberta, tão comum hoje em dia, tem suas raízes em Wright. ¿Crees que su estilo es atemporal o refleja una época específica? Você acha que o estilo dela é atemporal ou reflete uma época específica? ¿Sus chimeneas centrales eran meramente estéticas o tenían un propósito estructural? Suas chaminés centrais eram meramente estéticas ou tinham um propósito estrutural? La importancia que le daba a los materiales locales fue una respuesta al contexto geográfico. A importância que ela dava aos materiais locais foi uma resposta ao contexto geográfico. ¿Qué elementos de sus casas consideras más influyentes en la arquitectura contemporánea? Quais elementos de suas casas você considera mais influentes na arquitetura contemporânea? ¿Cómo se diferencia su visión de la vivienda familiar de otros arquitectos de su tiempo? Como a sua visão sobre moradia familiar se diferencia da de outros arquitetos da sua época? Sus diseños residenciales buscaban la armonía o la ruptura con las convenciones. Seus projetos residenciais buscavam a harmonia ou a ruptura com as convenções? ¿Qué impacto crees que tuvo su uso del hormigón armado en la construcción de viviendas? Qual impacto você acha que o uso do concreto armado teve na construção de moradias? ¿Crees que sus casas siguen siendo relevantes para las necesidades actuales de vivienda? Você acha que as casas deles ainda são relevantes para as necessidades atuais de moradia? ¿Cómo se refleja su filosofía en la elección de los colores y texturas en sus interiores? Como a filosofia dela se reflete na escolha das cores e texturas em seus interiores? La idea de crear espacios que fomenten la vida familiar fue una prioridad en su obra. A ideia de criar espaços que fomentem a vida familiar foi uma prioridade em sua obra? ¿Realmente se puede apreciar la honestidad del hormigón visto en el brutalismo? É possível realmente apreciar a honestidade do concreto aparente no brutalismo? La monumentalidad de estas estructuras a veces resulta abrumadora, ¿no crees? A monumentalidade dessas estruturas às vezes é avassaladora, você não acha? Se dice que el brutalismo refleja una utopía fallida. ¿Qué opinas de esa interpretación? Disse que o brutalismo reflete uma utopia fracassada. O que você acha dessa interpretação? ¿No te parece que el brutalismo desafía las convenciones estéticas tradicionales? Você não acha que o brutalismo desafia as convenções estéticas tradicionais? A pesar de su crudeza, existe una belleza austera en el brutalismo. Apesar de sua crudeza, existe uma beleza austera no brutalismo.
¿Consideras que la escala humana se pierde en muchos edificios brutalistas? Você considera que a escala humana se perde em muitos edifícios brutalistas? El contexto histórico es crucial para entender el auge del brutalismo, ¿verdad? O contexto histórico é crucial para entender a ascensão do brutalismo, não é? ¿Crees que la durabilidad del hormigón es una ventaja significativa en este estilo? Você acha que a durabilidade do concreto é uma vantagem significativa neste estilo? A menudo se critica su falta de ornamentación, pero ¿no es esa simplicidad parte de su encanto? Frequentemente se critica a falta de ornamentação dela, mas não é essa simplicidade parte do seu encanto? La relación entre el brutalismo y la arquitectura moderna es innegable, ¿no es así? A relação entre o brutalismo e a arquitetura moderna é inegável, não é? ¿Qué impacto crees que ha tenido el brutalismo en la planificación urbana? Qual impacto você acha que o brutalismo teve no planejamento urbano? Se argumenta que el brutalismo puede ser intimidante, ¿estás de acuerdo con esa perspectiva? Argumenta-se que o brutalismo pode ser intimidador, você concorda com essa perspectiva? ¿Cómo se compara el brutalismo con otros estilos arquitectónicos del siglo XX? Como o brutalismo se compara com outros estilos arquitetônicos do século XX? La luz y la sombra juegan un papel fundamental en la percepción de los edificios brutalistas. A luz e a sombra desempenham um papel fundamental na percepção dos edifícios brutalistas. ¿No te parece interesante cómo el brutalismo evoca sentimientos contradictorios? Você não acha interessante como o brutalismo evoca sentimentos contraditórios? ¿Crees que hay un resurgimiento del interés por el brutalismo en la actualidad? Você acha que existe um ressurgimento do interesse pelo brutalismo atualmente? ¿Qué papel juega la función social en la arquitectura brutalista? Qual o papel da função social na arquitetura brutalista? A pesar de las críticas, el brutalismo ha dejado una huella imborrable en el paisaje urbano. Apesar das críticas, o brutalismo deixou uma marca indelével na paisagem urbana. ¿Cómo visualizan la integración de espacios verdes verticales en los rascacielos del mañana? Como vocês visualizam a integração de espaços verdes verticais nos arranha-céus do futuro? La sostenibilidad ya no es una opción, sino un requisito fundamental en la construcción de altos edificios. A sustentabilidade não é mais uma opção, mas um requisito fundamental na construção de edifícios altos. Se debate intensamente sobre si la densidad urbana extrema es realmente beneficiosa para el bienestar ciudadano. Há um intenso debate sobre se a densidade urbana extrema é realmente benéfica para o bem-estar dos cidadãos. ¿Qué papel jugarán los nuevos materiales en la creación de estructuras más ligeras y resistentes? Qual o papel que os novos materiais desempenharão na criação de estruturas mais leves e resistentes? Considerando el cambio climático, ¿cómo se adaptarán los rascacielos para mitigar sus efectos? Considerando as mudanças climáticas, como os arranha-céus se adaptarão para mitigar seus efeitos? La eficiencia energética en estos edificios es crucial, ¿no creen? A eficiência energética nesses edifícios é crucial, não acham? ¿Será posible una coexistencia armoniosa entre la altura y el patrimonio histórico de las ciudades? Será possível uma coexistência harmoniosa entre a altura e o patrimônio histórico das cidades? La planificación urbana debe priorizar la movilidad peatonal en áreas densamente pobladas. O planejamento urbano deve priorizar a mobilidade pedestre em áreas densamente povoadas.
¿Qué innovaciones tecnológicas permitirán optimizar el uso del espacio en los rascacielos? Quais inovações tecnológicas permitirão otimizar o uso do espaço nos arranha-céus? La modularidad constructiva podría revolucionar la forma en que se edifica verticalmente. A modularidade construtiva poderia revolucionar a forma como se edifica verticalmente. ¿Cómo afectará la automatización a los costos de mantenimiento y operación de estos edificios? Como a automação afetará os custos de manutenção e operação destes edifícios? La búsqueda de diseños biofílicos en la arquitectura es una tendencia prometedora. A busca por designs biofílicos na arquitetura é uma tendência promissora. ¿Qué desafíos plantea la seguridad estructural ante construcciones cada vez más altas? Quais desafios a segurança estrutural apresenta diante de construções cada vez mais altas? La iluminación natural es un factor clave para crear ambientes de trabajo y viviendas saludables. A iluminação natural é um fator-chave para criar ambientes de trabalho e moradia saudáveis. ¿Cómo se abordará la gestión de residuos en rascacielos superpoblados? Como será gerenciado o lixo em arranha-céus superpopulosos? La flexibilidad y adaptabilidad son esenciales para garantizar la longevidad de estos edificios. A flexibilidade e adaptabilidade são essenciais para garantir a longevidade destes edifícios. ¿Qué impacto tendrá la inteligencia artificial en el diseño y gestión de los rascacielos del futuro? Qual o impacto da inteligência artificial no design e gestão dos arranha-céus do futuro? La necesidad de espacios comunitarios en altura es cada vez más evidente. A necessidade de espaços comunitários em altura é cada vez mais evidente. ¿Cómo se manifiesta la historia de una sociedad en sus edificios más emblemáticos? Como a história de uma sociedade se manifesta em seus edifícios mais emblemáticos? ¿La ornamentación arquitectónica puede considerarse un lenguaje cultural? A ornamentação arquitetônica pode ser considerada uma linguagem cultural? ¿De qué manera los materiales de construcción locales influyen en la identidad arquitectónica? De que forma os materiais de construção locais influenciam a identidade arquitetônica? ¿Se podría argumentar que el espacio público refleja las prioridades de una comunidad? Seria possível argumentar que o espaço público reflete as prioridades de uma comunidade? ¿Qué papel juega la religión en la configuración de estilos arquitectónicos tradicionales? Qual o papel da religião na formação de estilos arquitetônicos tradicionais? ¿Cómo han evolucionado las necesidades culturales y se han plasmado en la arquitectura moderna? Como as necessidades culturais evoluíram e se refletiram na arquitetura moderna? ¿En qué medida el diseño arquitectónico puede promover o inhibir la interacción social? Em que medida o design arquitetônico pode promover ou inibir a interação social? ¿Es posible identificar valores culturales específicos en la planificación urbana de una ciudad? É possível identificar valores culturais específicos no planejamento urbano de uma cidade? ¿Cómo se transmiten las tradiciones constructivas a través de generaciones en la arquitectura vernácula? Como as tradições construtivas são transmitidas através de gerações na arquitetura vernacular? ¿Qué simbolismo se encuentra oculto en las formas y proporciones de los edificios antiguos? Qual simbolismo se encontra oculto nas formas e proporções dos edifícios antigos? ¿De qué forma la arquitectura puede ser un instrumento para preservar el patrimonio cultural? De que forma a arquitetura pode ser um instrumento para preservar o patrimônio cultural?
¿Cómo influyen las creencias sobre la naturaleza en la elección de materiales y técnicas constructivas? Como as crenças sobre a natureza influenciam a escolha de materiais e técnicas construtivas? ¿Se puede decir que la arquitectura es un espejo de las aspiraciones sociales de una época? Pode-se dizer que a arquitetura é um espelho das aspirações sociais de uma época? ¿Qué impacto tiene el contexto geográfico en la adaptación de los estilos arquitectónicos? Qual o impacto do contexto geográfico na adaptação dos estilos arquitetônicos? ¿Cómo se refleja la jerarquía social en la distribución espacial de una vivienda tradicional? Como a hierarquia social se reflete na distribuição espacial de uma moradia tradicional? ¿De qué manera la arquitectura puede fomentar un sentido de pertenencia a una comunidad? De que forma a arquitetura pode fomentar um senso de pertencimento a uma comunidade? ¿Cómo se evidencia la cosmovisión de una cultura en la orientación y disposición de sus edificios sagrados? Como a cosmovisão de uma cultura se evidencia na orientação e disposição de seus edifícios sagrados? ¿Qué relación existe entre la arquitectura y las expresiones artísticas propias de una sociedad? Qual a relação existente entre a arquitetura e as expressões artísticas próprias de uma sociedade? ¿Cómo visualizas el futuro de la arquitectura con la integración total del BIM? Como você visualiza o futuro da arquitetura com a integração total do BIM? La precisión que ofrece el modelado 3D está revolucionando los procesos constructivos, ¿no crees? A precisão que o modelagem 3D oferece está revolucionando os processos construtivos, não acha? Se debate mucho sobre si la tecnología reemplazará el instinto creativo del arquitecto. Há muito debate sobre se a tecnologia substituirá o instinto criativo do arquiteto. ¿Consideras que la impresión 3D democratizará el acceso a diseños arquitectónicos complejos? Você considera que a impressão 3D democratizará o acesso a projetos arquitetônicos complexos? El uso de drones en la inspección de edificios está abriendo nuevas posibilidades, ¿verdad? O uso de drones na inspeção de edifícios está abrindo novas possibilidades, não é? ¿Qué implicaciones éticas conlleva la automatización de tareas en el diseño arquitectónico? Quais as implicações éticas da automação de tarefas no design arquitetônico? La sostenibilidad se beneficia enormemente con materiales innovadores y procesos de fabricación digital. A sustentabilidade se beneficia enormemente com materiais inovadores e processos de fabricação digital. ¿Crees que la realidad virtual transformará la manera en que los clientes experimentan un proyecto antes de su construcción? Você acha que a realidade virtual transformará a maneira como os clientes vivenciam um projeto antes da construção? ¿Cómo se está adaptando la normativa actual a las nuevas tecnologías en arquitectura? Como a regulamentação atual está se adaptando às novas tecnologias na arquitetura? ¿Qué desafíos técnicos presenta la implementación de BIM en proyectos de rehabilitación patrimonial? Quais desafios técnicos apresenta a implementação de BIM em projetos de reabilitação patrimonial? La optimización estructural mediante algoritmos genéticos es fascinante, ¿no te parece? A otimização estrutural por meio de algoritmos genéticos é fascinante, você não acha? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en el diseño de espacios más eficientes energéticamente? Qual o papel da inteligência artificial no design de espaços mais eficientes energeticamente? Se habla de ciudades inteligentes. ¿Cómo crees que la arquitectura se integrará en este concepto? Fala-se de cidades inteligentes. Como você acha que a arquitetura se integrará neste conceito?
La colaboración entre arquitectos e ingenieros se ha visto potenciada gracias a las plataformas BIM. A colaboração entre arquitetos e engenheiros foi potencializada graças às plataformas BIM. ¿Qué impacto tendrá la impresión 3D en la reducción de residuos constructivos? Qual o impacto que a impressão 3D terá na redução de resíduos da construção civil? ¿Cómo se está abordando la formación de los futuros arquitectos en estas nuevas herramientas digitales? Como está sendo abordada a formação dos futuros arquitetos nessas novas ferramentas digitais? ¿Consideras que el BIM es una herramienta accesible para todos los estudios de arquitectura, independientemente de su tamaño? Você considera o BIM uma ferramenta acessível para todos os escritórios de arquitetura, independentemente do seu tamanho? La experimentación con nuevos materiales y técnicas constructivas es fundamental para el avance de la disciplina. A experimentação com novos materiais e técnicas construtivas é fundamental para o avanço da disciplina. ¿No te parece fascinante cómo el Art Deco reflejaba la euforia de los años 20? Você não acha fascinante como a arte deco refletia a euforia dos anos 20? La ornamentación geométrica del Art Deco evoca una sensación de lujo inigualable. A ornamentação geométrica da arte deco evoca uma sensação de luxo inigualável. Se dice que el Chrysler Building es la quinta esencia del estilo Art Deco neoyorquino, ¿verdad? Disse que o Chrysler Building é a quinta essência do estilo Art Deco nova-iorquino, não é? Considerando su influencia, ¿cómo describirías el legado del Art Deco en la arquitectura moderna? Considerando sua influência, como você descreveria o legado da Art Deco na arquitetura moderna? El uso de materiales como el acero inoxidable y el vidrio coloreado era revolucionario para su época. O uso de materiais como o aço inoxidável e o vidro colorido era revolucionário para a época. ¿Qué opinas de la reinterpretación del Art Deco en diseños contemporáneos? O que você acha da reinterpretação do Art Deco em designs contemporâneos? La simetría y las líneas aerodinámicas son características distintivas, ¿no crees? A simetria e as linhas aerodinâmicas são características distintas, não acha? A menudo se asocia el Art Deco con la era del jazz y los viajes transatlánticos, ¿es así? Frequentemente o Art Deco é associado à era do jazz e às viagens transatlânticas, não é mesmo? ¿Crees que el Art Deco influyó en la estética de Hollywood durante los años dorados? Você acha que a Art Deco influenciou a estética de Hollywood durante os anos dourados? La influencia egipcia y azteca es notable en algunos edificios Art Deco, ¿lo habías notado? A influência egípcia e asteca é notável em alguns edifícios Art Deco. Você tinha percebido? ¿Qué elementos arquitectónicos del Art Deco te parecen más llamativos? Quais elementos arquitetônicos da Art Deco você acha mais chamativos? El diseño de interiores Art Deco solía ser tan opulento como la fachada, ¿cierto? O design de interiores Art Deco costumava ser tão opulento quanto a fachada, não é mesmo? ¿Cómo crees que el contexto histórico influyó en la estética Art Deco? Como você acha que o contexto histórico influenciou a estética Art Deco? Se puede apreciar una clara influencia del cubismo en las formas geométricas del Art Deco. Pode-se apreciar uma clara influência do cubismo nas formas geométricas da Art Deco. ¿Qué ciudades te parecen ejemplos sobresalientes de arquitectura Art Deco? Quais cidades você considera exemplos notáveis de arquitetura Art Deco? La búsqueda de la modernidad y el optimismo se reflejan en cada detalle Art Deco.
A busca pela modernidade e o otimismo se refletem em cada detalhe Art Deco. ¿Cómo ha evolucionado la percepción del Art Deco a lo largo del tiempo? Como a percepção da Art Deco evoluiu ao longo do tempo. La monumentalidad de algunos edificios Art Deco transmite una sensación de poder y grandeza. A monumentalidade de alguns edifícios Art Deco transmite uma sensação de poder e grandeza. ¿Cómo se equilibran las necesidades modernas con la integridad estructural de un edificio antiguo? Como equilibrar as necessidades modernas com a integridade estrutural de um edifício antigo? La restauración a menudo implica decisiones difíciles sobre qué elementos originales mantener y cuáles recrear. A restauração frequentemente envolve decisões difíceis sobre quais elementos originais manter e quais recriar. Se debe considerar el impacto del cambio climático en la durabilidad de los materiales históricos. Deve-se considerar o impacto das mudanças climáticas na durabilidade dos materiais históricos. El financiamiento adecuado es crucial para proyectos de preservación a largo plazo, ¿no crees? O financiamento adequado é crucial para projetos de preservação a longo prazo, você não acha? A veces, la falta de documentación original complica enormemente el proceso de restauración. Às vezes, a falta de documentação original complica enormemente o processo de restauração. La selección de artesanos cualificados con experiencia en técnicas tradicionales es fundamental. A seleção de artesãos qualificados com experiência em técnicas tradicionais é fundamental. ¿Qué papel juega la tecnología en el análisis y conservación de edificios históricos? Qual o papel da tecnologia na análise e conservação de edifícios históricos? La gentrificación puede amenazar la autenticidad cultural de los barrios con patrimonio arquitectónico. A gentrificação pode ameaçar a autenticidade cultural dos bairros com patrimônio arquitetônico. ¿Cómo se involucra a las comunidades locales en la toma de decisiones sobre su propio patrimonio? Como envolver as comunidades locais na tomada de decisões sobre seu próprio patrimônio? ¿La legislación actual es suficiente para proteger eficazmente los edificios históricos, o se necesita más rigor? A legislação atual é suficiente para proteger eficazmente os edifícios históricos, ou é necessária mais rigorosidade? ¿Qué estrategias existen para hacer que la preservación sea económicamente viable a largo plazo? Quais estratégias existem para tornar a preservação economicamente viável a longo prazo? La interpretación del pasado puede ser subjetiva. ¿Cómo se asegura la objetividad en las restauraciones? A interpretação do passado pode ser subjetiva. Como se garante a objetividade nas restaurações? ¿Cómo se abordan los problemas de accesibilidad en edificios históricos sin comprometer su carácter original? Como abordar questões de acessibilidade em edifícios históricos sem comprometer seu caráter original? La sostenibilidad es un factor cada vez más importante en la preservación. ¿Qué medidas se están tomando? A sustentabilidade é um fator cada vez mais importante na preservação. Quais medidas estão sendo tomadas? ¿Qué desafíos específicos presenta la conservación de edificios construidos con materiales perecederos como la madera? Quais são os desafios específicos apresentados pela conservação de edifícios construídos com materiais perecíveis como a madeira? La investigación exhaustiva es esencial para comprender la historia constructiva de un edificio antes de intervenir. A pesquisa completa é essencial para compreender a história construtiva de um edifício antes de intervir. ¿Cómo se gestiona el riesgo de daños durante las obras de restauración en edificios antiguos?
Como se gerencia o risco de danos durante as obras de restauração em edifícios antigos? A menudo, la burocracia excesiva dificulta y retrasa los proyectos de preservación del patrimonio. Frequentemente, a burocracia excessiva dificulta e atrasa os projetos de preservação do patrimônio. ¿Cómo crees que la ausencia de ornamentación en el minimalismo afecta nuestra percepción del espacio? Como você acha que a ausência de ornamentação no minimalismo afeta nossa percepção do espaço? La serenidad visual que evoca esta estética, ¿no te parece un refugio del caos cotidiano? A serenidade visual que essa estética evoca, você não acha um refúgio do caos cotidiano? Se dice que los espacios minimalistas fomentan la introspección. ¿Qué opinas al respecto? Disse que espaços minimalistas promovem a introspecção. O que você acha sobre isso? ¿No resulta interesante cómo el minimalismo puede amplificar la sensación de luz y amplitud en una habitación? Não acha interessante como o minimalismo pode ampliar a sensação de luz e amplitude em um cômodo? ¿Consideras que el uso limitado de colores en esta corriente arquitectónica influye en nuestro estado de ánimo? Você considera que o uso limitado de cores nesta corrente arquitetônica influencia nosso estado de ânimo? ¿De qué manera la repetición de formas simples podría impactar en nuestra cognición visual? De que forma a repetição de formas simples poderia impactar nossa cognição visual? ¿Crees que la frialdad percibida del minimalismo es un inconveniente o una característica deseable? Você acha que a frieza percebida do minimalismo é uma desvantagem ou uma característica desejável? ¿Podría la falta de estímulos visuales en un espacio minimalista generar una sensación de vacío o, por el contrario, calma? A falta de estímulos visuais em um espaço minimalista poderia gerar uma sensação de vazio ou, por outro lado, calma. ¿Qué rol juega la textura en un diseño minimalista para evitar una atmósfera monótona? Qual o papel da textura em um design minimalista para evitar uma atmosfera monótona? ¿No te parece que el minimalismo, en su esencia, busca una conexión más profunda con la funcionalidad? Você não acha que o minimalismo, em sua essência, busca uma conexão mais profunda com a funcionalidade? ¿Cómo influye la elección de materiales naturales en el impacto psicológico del minimalismo? Como a escolha de materiais naturais influencia o impacto psicológico do minimalismo? ¿De qué manera la simetría, o su ausencia, en un espacio minimalista afecta nuestra sensación de equilibrio? De que forma a simetria ou sua ausência em um espaço minimalista afeta nossa sensação de equilíbrio? ¿Crees que el minimalismo puede ser una respuesta a la sobreestimulación visual de la sociedad moderna? Você acha que o minimalismo pode ser uma resposta à sobreestimulação visual da sociedade moderna? ¿No resulta paradójico que, al eliminar elementos, el minimalismo pueda crear espacios más memorables? Não é paradoxal que, ao eliminar elementos, o minimalismo possa criar espaços mais memoráveis? ¿De qué manera la iluminación juega un papel crucial en la definición de la atmósfera minimalista? De que forma a iluminação desempenha um papel crucial na definição da atmosfera minimalista? ¿Crees que el minimalismo puede promover una sensación de orden y control en nuestras vidas? Você acha que o minimalismo pode promover uma sensação de ordem e controle em nossas vidas? ¿Cómo crees que la escala de los elementos en un espacio minimalista afecta nuestra percepción del mismo? Como você acha que a escala dos elementos em um espaço minimalista afeta nossa percepção do mesmo? ¿No te parece que el minimalismo, en su búsqueda de la esencia, puede llegar a ser una forma de arte?
Você não acha que o minimalismo, em sua busca pela essência, pode se tornar uma forma de arte? ¿Cómo crees que la estética japonesa ha permeado en el diseño occidental contemporáneo? Como você acha que a estética japonesa permeou o design ocidental contemporâneo? La simplicidad de los espacios japoneses. ¿No te parece un contraste refrescante con la ornamentación tradicional europea? A simplicidade dos espaços japoneses, você não acha um contraste refrescante com a ornamentação tradicional europeia? Se observa una clara adopción de elementos como el soji en la arquitectura minimalista, ¿verdad? Observa-se uma clara adoção de elementos como o asterisco soja asterisco na arquitetura minimalista, não é? ¿Qué impacto crees que tuvo el movimiento Arts and Crafts en la recepción de las ideas japonesas? Qual impacto você acha que o movimento Arts and Crafts teve na recepção das ideias japonesas? La conexión con la naturaleza, tan presente en los jardines zen, ¿se ha logrado replicar fielmente en Occidente? A conexão com a natureza tão presente nos jardins zen foi replicada fielmente no Ocidente? ¿Consideras que la filosofía wabi-sabi ha influido en la aceptación de materiales envejecidos y texturas imperfectas? Você considera que a filosofia wabi-sabi influenciou a aceitação de materiais envelhecidos e texturas imperfeitas? ¿De qué manera el concepto japonés de ma, el espacio negativo, se manifiesta en la planificación arquitectónica moderna? De que maneira o conceito japonês de asterisco ma asterisco, o espaço negativo, se manifesta no planejamento arquitetônico moderno? ¿No es sorprendente cómo las casas japonesas tradicionales priorizan la flexibilidad y la adaptabilidad de los espacios? Não é surpreendente como as casas japonesas tradicionais priorizam a flexibilidade e a adaptabilidade dos espaços? ¿Qué arquitectos occidentales han incorporado más audazmente principios del diseño japonés en sus obras? Quais arquitetos ocidentais incorporaram mais ousadamente princípios do design japonês em seus trabalhos? ¿Crees que la influencia japonesa se limita a lo estético o también afecta a la funcionalidad de los edificios? Você acha que a influência japonesa se limita ao estético ou também afeta a funcionalidade dos edifícios? ¿Cómo ha cambiado la percepción occidental del concepto de hogar gracias a la influencia japonesa? Como mudou a percepção ocidental do conceito de lar, graças à influência japonesa? ¿Qué papel jugaron las exposiciones universales en la difusión de la arquitectura japonesa en Europa y América? Qual papel as exposições universais desempenharam na difusão da arquitetura japonesa na Europa e América? ¿No te parece fascinante cómo el uso de la madera en la arquitectura japonesa evoca una sensación de calidez y serenidad? Você não acha fascinante como o uso da madeira na arquitetura japonesa evoca uma sensação de calor e serenidade? ¿Qué desafíos implica adaptar los principios japoneses a diferentes climas y contextos culturales occidentales? Quais desafios envolvem adaptar os princípios japoneses a diferentes climas e contextos culturais ocidentais? ¿De qué manera la arquitectura japonesa ha influido en el diseño de interiores, más allá de los espacios habitables? De que forma a arquitetura japonesa influenciou o design de interiores, além dos espaços habitáveis? ¿Crees que la búsqueda de la armonía y el equilibrio en la arquitectura japonesa es un valor universal? Você acha que a busca pela harmonia e equilíbrio na arquitetura japonesa é um valor universal? ¿Cómo ha afectado la influencia japonesa a la forma en que concebimos la relación entre el interior y el exterior de un edificio? Como a influência japonesa afetou a forma como concebemos a relação entre o interior e o exterior de um edifício?
¿Qué elementos específicos del diseño japonés consideras más valiosos para la arquitectura occidental actual? Quais elementos específicos do design japonês você considera mais valiosos para a arquitetura ocidental atual? ¿Consideras que la integración de elementos naturales mejora el bienestar en los espacios arquitectónicos? Você considera que a integração de elementos naturais melhora o bem-estar nos espaços arquitetônicos? La luz natural, sin duda, es un componente esencial del diseño biofílico. A luz natural, sem dúvida, é um componente essencial do design biofílico. Se ha demostrado que los patrones fractales presentes en la naturaleza reducen el estrés, ¿no crees? Foi comprovado que os padrões fractais presentes na natureza reduzem o estresse, você não acha? ¿Qué opinas sobre el uso de materiales orgánicos en la construcción, como la madera o el bambú? O que você acha do uso de materiais orgânicos na construção, como madeira ou bambu? El diseño biofílico busca imitar los procesos naturales para crear ambientes más saludables. O design biofílico busca imitar os processos naturais para criar ambientes mais saudáveis. ¿Crees que las plantas de interior son suficientes para lograr una conexión con la naturaleza en un edificio? Você acha que plantas de interior são suficientes para estabelecer uma conexão com a natureza em um edifício? La ventilación natural juega un papel crucial en el diseño biofílico, ¿verdad? A ventilação natural desempenha um papel crucial no design biofílico, não é mesmo? ¿Cómo se puede incorporar la variabilidad sensorial en un espacio arquitectónico para evocar la naturaleza? Como se pode incorporar a variabilidade sensorial em um espaço arquitetônico para evocar a natureza? ¿Qué desafíos presenta el diseño biofílico en climas extremos? Quais desafios o design biofílico apresenta em climas extremos? La conexión visual con elementos naturales, como jardines o árboles, es fundamental. A conexão visual com elementos naturais, como jardins ou árvores, é fundamental. ¿Es posible replicar la complejidad de un ecosistema natural en un entorno construido? É possível replicar a complexidade de um ecossistema natural em um ambiente construído? ¿Qué impacto tiene el diseño biofílico en la productividad de las personas? Qual o impacto do design biofílico na produtividade das pessoas? Se habla mucho del efecto restaurador de la naturaleza. ¿Lo has experimentado en algún edificio? Se fala muito do efeito restaurador da natureza, você já experimentou em algum edifício? ¿Cómo se puede diseñar un espacio que promueva la biodiversidad urbana? Como se pode projetar um espaço que promova a biodiversidade urbana? La acústica natural, con sonidos como el agua o el viento, puede mejorar la experiencia en un edificio. A acústica natural, com sons como a água ou o vento, pode melhorar a experiência em um edifício. ¿Qué papel juega la sostenibilidad en el diseño biofílico? Qual o papel da sustentabilidade no design biofílico? ¿Crees que el diseño biofílico es una tendencia pasajera o un cambio fundamental en la arquitectura? Você acha que o design biofílico é uma tendência passageira ou uma mudança fundamental na arquitetura? ¿Cómo se puede medir el éxito de un diseño biofílico? Como se pode medir o sucesso de um design biofílico? ¿Consideras que la estética arquitectónica debería subordinarse completamente a la utilidad práctica? Você considera que a estética arquitetônica deveria ser completamente subordinada à utilidade prática? En el diseño contemporáneo, ¿hasta qué punto se mantiene fiel al principio de la forma sigue a la función?
No design contemporâneo, até que ponto se mantém fiel ao princípio de a forma segue a função? Se debate si la búsqueda excesiva de formas innovadoras ha eclipsado la funcionalidad en algunos proyectos recientes. Discute-se se a busca excessiva por formas inovadoras tem ofuscado a funcionalidade em alguns projetos recentes. ¿No crees que a veces se prioriza el impacto visual sobre la habitabilidad y eficiencia de un espacio? Você não acha que às vezes se prioriza o impacto visual em vez da habitabilidade e eficiência de um espaço? La adaptabilidad de los edificios a las necesidades cambiantes es una refutación del dogma funcionalista. A adaptabilidade dos edifícios às necessidades mutáveis é uma refutação do dogma funcionalista? ¿Podría argumentarse que la belleza intrínseca de un edificio reside en su correcta funcionalidad? Seria possível argumentar que a beleza intrínseca de um edifício reside em sua correta funcionalidade? ¿Cómo influye el contexto cultural y social en la interpretación del principio, la forma sigue a la función? Como o contexto cultural e social influencia a interpretação do princípio, a forma segue a função? ¿Es posible lograr un equilibrio armonioso entre estética y funcionalidad en la arquitectura moderna? É possível alcançar um equilíbrio harmonioso entre estética e funcionalidade na arquitetura moderna? ¿En qué medida las nuevas tecnologías están redefiniendo la relación entre forma y función en el diseño arquitectónico? Em que medida as novas tecnologias estão redefinindo a relação entre forma e função no design arquitetônico? ¿No sería más preciso decir que la forma y la función coevolucionan, en lugar de una simple subordinación? Não seria mais preciso dizer que a forma e a função coevoluem em vez de uma simples subordinação? Se observa una tendencia a la ornamentación excesiva, ¿indica un rechazo al principio funcionalista? Observa-se uma tendência à ornamentação excessiva, indica uma rejeição ao princípio funcionalista? ¿Crees que la sostenibilidad arquitectónica refuerza o desafía el concepto de la forma sigue a la función? Você acha que a sustentabilidade arquitetônica reforça ou desafia o conceito de a forma segue a função? ¿Cómo se manifiesta este principio en la arquitectura vernácula, aquella que surge de las necesidades locales? Como este princípio se manifesta na arquitetura vernacular, aquela que surge das necessidades locais? ¿No es acaso la funcionalidad una forma de belleza en sí misma, cuando se resuelve con ingenio? Não seria a funcionalidade uma forma de beleza em si mesma, quando resolvida com engenhosidade? ¿Qué papel juega el arquitecto en la mediación entre las exigencias funcionales y las aspiraciones estéticas? Qual o papel do arquiteto na mediação entre as exigências funcionais e as aspirações estéticas? Se puede hablar de una función emocional en la arquitectura, más allá de las necesidades prácticas? É possível falar em uma função emocional na arquitetura, além das necessidades práticas? ¿En qué medida el minimalismo arquitectónico es una expresión directa del principio, la forma sigue a la función? Em que medida o minimalismo arquitetônico é uma expressão direta do princípio, a forma segue a função? ¿Cómo creen que la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos está moldeando el futuro de las estructuras costeras? Como vocês acham que a crescente frequência de eventos climáticos extremos está moldando o futuro das estruturas costeiras? La resiliencia ante inundaciones debería ser un componente central en cada nuevo proyecto arquitectónico, ¿no les parece? A resiliência contra inundações deveria ser um componente central em cada novo projeto arquitetônico, não acham? Se está explorando el uso de materiales biobasados para reducir la huella de carbono en la construcción. ¿Qué opinan al respecto?
Se está explorando o uso de materiais biobaseados para reduzir a pegada de carbono na construção, o que vocês acham sobre isso? Considerando el aumento de las temperaturas globales, ¿hasta qué punto la ventilación natural puede ser una solución efectiva? Considerando o aumento das temperaturas globais, até que ponto a ventilação natural pode ser uma solução eficaz? El diseño pasivo parece crucial para minimizar el consumo energético en edificios. ¿Están de acuerdo? O design passivo parece crucial para minimizar o consumo de energia em edifícios, vocês concordam? ¿Qué estrategias se están implementando para adaptar las estructuras existentes a un clima cambiante? Quais estratégias estão sendo implementadas para adaptar as estruturas existentes a um clima em mudança? La integración de sistemas de recolección de agua de lluvia podría ser obligatoria en ciertas regiones, ¿verdad? A integração de sistemas de coleta de água da chuva poderia ser obrigatória em certas regiões, não é mesmo? ¿Cómo influye la ubicación geográfica en la elección de materiales y técnicas constructivas sostenibles? Como a localização geográfica influencia na escolha de materiais e técnicas construtivas sustentáveis? Se habla mucho de ciudades esponja. ¿Creen que es un modelo viable para mitigar los efectos del cambio climático? Fala-se muito sobre cidades esponja. Vocês acham que é um modelo viável para mitigar os efeitos das mudanças climáticas? ¿La normativa actual sobre construcción sostenible es suficiente o necesita una revisión profunda? A regulamentação atual sobre construção sustentável é suficiente ou precisa de uma revisão profunda? ¿Qué papel juega la arquitectura en la reducción de las islas de calor urbanas? Qual o papel da arquitetura na redução das ilhas de calor urbanas? La eficiencia energética ya no es una opción, sino una necesidad imperante en el diseño arquitectónico. A eficiência energética não é mais uma opção, mas sim uma necessidade imperante no projeto arquitetônico. ¿Cómo podemos fomentar la colaboración entre arquitectos, ingenieros y climatólogos? Como podemos promover a colaboração entre arquitetos, engenheiros e climatologistas? El uso de techos verdes y jardines verticales podría mejorar la calidad del aire en las ciudades, ¿no creen? O uso de telhados verdes e jardins verticais poderia melhorar a qualidade do ar nas cidades, vocês não acham? ¿Qué desafíos presenta el diseño de edificios resilientes en zonas sísmicas y propensas a inundaciones? Quais desafios o projeto de edifícios resilientes apresenta em zonas sísmicas e propensas a inundações? La adaptación al cambio climático implica repensar la relación entre los edificios y su entorno, ¿están de acuerdo? A adaptação às mudanças climáticas envolve repensar a relação entre os edifícios e seu entorno. Vocês concordam? ¿Cómo se están utilizando las nuevas tecnologías para simular el impacto del clima en los edificios? Como as novas tecnologias estão sendo utilizadas para simular o impacto do clima nos edifícios? La arquitectura debe priorizar la reducción de emisiones y la adaptación a un futuro incierto. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar? A arquitetura deve priorizar a redução de emissões e a adaptação a um futuro incerto. Quais medidas concretas podem ser tomadas? ¿Consideras que la revitalización de estructuras antiguas es una práctica sostenible a largo plazo? Você considera que a revitalização de estruturas antigas é uma prática sustentável a longo prazo? La belleza radica en cómo se entrelaza el pasado con las necesidades contemporáneas de un edificio. A beleza reside em como o passado se entrelaça com as necessidades contemporâneas de um edifício. En muchos casos, la adaptación de edificios históricos puede ser más económica que construir desde cero, ¿no crees?
Em muitos casos, a adaptação de edifícios históricos pode ser mais econômica do que construir do zero, você não acha? Se ha notado un creciente interés en preservar la identidad cultural a través de proyectos de reutilización adaptativa. Foi notado um crescente interesse em preservar a identidade cultural através de projetos de reutilização adaptativa. El desafío principal reside en equilibrar la conservación del patrimonio con las exigencias de funcionalidad moderna. O principal desafio reside em equilibrar a conservação do patrimônio com as exigências de funcionalidade moderna. ¿Qué opinas sobre el impacto que la reutilización adaptativa tiene en el tejido urbano de las ciudades? O que você acha do impacto que a reutilização adaptativa tem no tecido urbano das cidades? A menudo, estos proyectos requieren una profunda investigación histórica para comprender la esencia del edificio original. Frequentemente, esses projetos exigem uma profunda pesquisa histórica para compreender a essência do edifício original. La flexibilidad es clave. Un espacio adaptado debe ser capaz de evolucionar con el tiempo y las nuevas necesidades. A flexibilidade é fundamental. Um espaço adaptado deve ser capaz de evoluir com o tempo e as novas necessidades. ¿Cómo se puede fomentar la participación comunitaria en los procesos de reutilización adaptativa? Como se pode promover a participação comunitária nos processos de readaptação? Es fascinante observar cómo un antiguo almacén puede transformarse en un vibrante centro cultural. É fascinante observar como um antigo armazém pode se transformar em um vibrante centro cultural. La normativa actual facilita o dificulta la implementación de proyectos de reutilización adaptativa. A regulamentação atual facilita ou dificulta a implementação de projetos de reutilização adaptativa? Se debe prestar especial atención a las técnicas constructivas originales para evitar daños irreversibles. Deve-se prestar atenção especial às técnicas construtivas originais para evitar danos irreversíveis. ¿Crees que la reutilización adaptativa puede contribuir a reducir la huella de carbono del sector de la construcción? Você acha que a readaptação adaptativa pode contribuir para reduzir a pegada de carbono do setor da construção? La iluminación juega un papel crucial en resaltar tanto el carácter histórico como los nuevos elementos de diseño. A iluminação desempenha um papel crucial em realçar tanto o caráter histórico quanto os novos elementos de design. ¿Qué materiales consideras más adecuados para intervenciones en edificios históricos? Quais materiais você considera mais adequados para intervenções em edifícios históricos? La integración de tecnologías modernas en estructuras antiguas puede ser un verdadero desafío, pero también una oportunidad. A integração de tecnologias modernas em estruturas antigas pode ser um verdadeiro desafio, mas também uma oportunidade. ¿Cómo se valora el impacto social de la reutilización adaptativa en las comunidades locales? Como se avalia o impacto social da reutilização adaptativa nas comunidades locais? Es importante recordar que cada edificio tiene una historia única que merece ser contada y preservada. É importante lembrar que cada edifício tem uma história única que merece ser contada e preservada. ¿Cómo influye la visión del arquitecto en la cohesión social de un barrio? Como a visão do arquiteto influencia a coesão social de um bairro? Se debe considerar el impacto a largo plazo de los diseños arquitectónicos en la vida comunitaria. Deve-se considerar o impacto a longo prazo dos projetos arquitetônicos na vida comunitária. La planificación urbana efectiva requiere una profunda comprensión de las necesidades locales, ¿no crees? O planejamento urbano eficaz requer uma compreensão profunda das necessidades locais, você não acha?
¿Qué estrategias utilizan los arquitectos para fomentar espacios públicos inclusivos? Quais estratégias os arquitetos utilizam para promover espaços públicos inclusivos? Es fundamental que la arquitectura responda a las características culturales del entorno. É fundamental que a arquitetura responda às características culturais do ambiente. La sostenibilidad de los proyectos urbanísticos es un imperativo ético, sin duda alguna. A sustentabilidade em projetos urbanísticos é um imperativo ético, sem dúvida alguma. ¿De qué manera la participación ciudadana puede enriquecer el proceso de diseño arquitectónico? De que forma a participação cidadã pode enriquecer o processo de projeto arquitetônico? La revitalización de áreas urbanas deterioradas es un desafío complejo, ¿verdad? A revitalização de áreas urbanas degradadas é um desafio complexo, não é? Se observa una creciente tendencia hacia la arquitectura bioclimática en las ciudades. Observa-se uma crescente tendência para a arquitetura bioclimática nas cidades. ¿Cómo se puede equilibrar la innovación arquitectónica con el respeto al patrimonio histórico? Como equilibrar a inovação arquitetônica com o respeito ao patrimônio histórico? La accesibilidad universal en los espacios públicos es un derecho fundamental. A acessibilidade universal nos espaços públicos é um direito fundamental. ¿Qué papel juegan los arquitectos en la creación de viviendas asequibles? Qual o papel dos arquitetos na criação de moradias acessíveis? La densidad urbana, si se planifica correctamente, puede mejorar la calidad de vida. A densidade urbana, se planejada corretamente, pode melhorar a qualidade de vida. ¿Cómo impactan las regulaciones urbanísticas en la libertad creativa del arquitecto? Como as regulamentações urbanísticas impactam a liberdade criativa do arquiteto? Se necesita una mayor colaboración entre arquitectos, urbanistas y sociólogos. É necessária uma maior colaboração entre arquitetos, urbanistas e sociólogos. ¿De qué manera la arquitectura puede promover el bienestar emocional de las personas? De que forma a arquitetura pode promover o bem-estar emocional das pessoas? La iluminación urbana juega un papel crucial en la seguridad y habitabilidad de los espacios. A iluminação urbana desempenha um papel crucial na segurança e habitabilidade dos espaços. ¿Cómo se puede adaptar la arquitectura a las necesidades cambiantes de la comunidad? Como a arquitetura pode se adaptar às necessidades mutáveis da comunidade? ¿Cómo influye la optimización algorítmica en la estabilidad de formas arquitectónicas complejas? Como a otimização algorítmica influencia na estabilidade de formas arquitetônicas complexas? Se observa una creciente tendencia hacia el uso de software generativo en la creación de envolventes estructurales innovadoras. Observa-se uma crescente tendência ao uso de software generativo na criação de envelopes estruturais inovadores. La flexibilidad que ofrece el diseño paramétrico permite explorar múltiples iteraciones de un proyecto con relativa facilidad. A flexibilidade que oferece o design paramétrico permite explorar múltiplas iterações de um projeto com relativa facilidade. ¿Consideran que la fabricación digital es un requisito indispensable para implementar plenamente el diseño paramétrico en la construcción? Vocês consideram que a fabricação digital é um requisito indispensável para implementar plenamente o design paramétrico na construção? El análisis estructural computacional se ha vuelto crucial para validar las geometrías complejas generadas por algoritmos. A análise estrutural computacional tornou-se crucial para validar as geometrias complexas geradas por algoritmos.
¿Qué desafíos presenta la integración de sistemas constructivos tradicionales con las técnicas paramétricas? Quais desafios a integração de sistemas construtivos tradicionais com as técnicas paramétricas apresenta? La capacidad de adaptar un diseño a condiciones ambientales específicas es una ventaja significativa del enfoque paramétrico. A capacidade de adaptar um design a condições ambientais específicas é uma vantagem significativa da abordagem paramétrica. ¿En qué medida la sostenibilidad se beneficia de la optimización de materiales a través del diseño algorítmico? Em que medida a sustentabilidade se beneficia da otimização de materiais através do design algorítmico? Se puede argumentar que el diseño paramétrico redefine la relación entre forma, estructura y función en la arquitectura contemporánea. Pode-se argumentar que o design paramétrico redefine a relação entre forma, estrutura e função na arquitetura contemporânea. ¿Cómo se aborda la cuestión de la escalabilidad en proyectos arquitectónicos que emplean diseño paramétrico? Como a questão da escalabilidade é abordada em projetos arquitetônicos que empregam design paramétrico? La complejidad geométrica inherente al diseño paramétrico exige una coordinación estrecha entre arquitectos e ingenieros. A complexidade geométrica inerente ao design paramétrico exige uma coordenação estreita entre arquitetos e engenheiros. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en el futuro del diseño paramétrico y sus aplicaciones estructurales? Qual o papel da inteligência artificial no futuro do design paramétrico e suas aplicações estruturais? ¿Cómo se puede garantizar la legibilidad y comprensibilidad de un diseño paramétrico para todos los involucrados en el proyecto? Como garantir a legibilidade e compreensibilidade de um design paramétrico para todos os envolvidos no projeto? La experimentación con nuevos materiales y técnicas de fabricación es fundamental para avanzar en el campo del diseño paramétrico. A experimentação com novos materiais e técnicas de fabricação é fundamental para avançar no campo do design paramétrico. ¿Qué impacto tiene la parametrización en los costos de construcción y mantenimiento de estructuras complejas? Qual o impacto da parametrização nos custos de construção e manutenção de estruturas complexas? ¿Cómo se puede evaluar la estética de un diseño generado algorítmicamente, considerando su origen no lineal? Como se pode avaliar a estética de um design gerado algoritmicamente, considerando sua origem não linear? ¿Consideran que el diseño paramétrico fomenta una mayor colaboración interdisciplinaria en los equipos de proyecto? Vocês consideram que o design paramétrico promove uma maior colaboração interdisciplinar nas equipes de projeto? ¿Qué herramientas y flujos de trabajo son esenciales para dominar el diseño paramétrico en la práctica arquitectónica? Quais ferramentas e fluxos de trabalho são essenciais para dominar o design paramétrico na prática arquitetônica? ¿No te parece fascinante cómo la luz juega en las vidrieras de una catedral gótica? Você não acha fascinante como a luz brinca nos vitrais de uma catedral gótica? La verticalidad extrema de estas construcciones siempre me ha transmitido una sensación de elevación espiritual. A verticalidade extrema dessas construções sempre me transmitiu uma sensação de elevação espiritual. Se dice que los arbotantes fueron una solución ingeniosa para soportar el peso de las bóvedas. Disse que os arcobotantes foram uma solução engenhosa para suportar o peso das abóbadas. ¿Qué opinas del simbolismo oculto en la decoración escultórica de las fachadas góticas? O que você acha do simbolismo oculto na decoração escultórica das fachadas góticas? La complejidad de los rosetones es verdaderamente asombrosa, ¿verdad? A complexidade das rosáceas é verdadeiramente impressionante, não é?
Considero que la ornamentación gótica, aunque abundante, nunca resulta recargada. Considero que a ornamentação gótica, embora abundante, nunca é excessiva. ¿Crees que el estilo gótico influyó en movimientos artísticos posteriores? Você acha que o estilo gótico influenciou movimentos artísticos posteriores? La búsqueda de la altura parece ser una constante en las catedrales góticas, ¿no es así? A busca pela altura parece ser uma constante nas catedrais góticas, não é mesmo? ¿Qué efecto crees que buscaban los arquitectos góticos al crear espacios tan amplios y luminosos? Qual efeito você acha que os arquitetos góticos buscavam ao criar espaços tão amplos e luminosos? La precisión de la talla en piedra es impresionante, considerando las herramientas disponibles en esa época. A precisão da escultura em pedra é impressionante, considerando as ferramentas disponíveis naquela época. ¿Has notado cómo la repetición de elementos arquitectónicos crea un ritmo visual en las fachadas? Você notou como a repetição de elementos arquitetônicos cria um ritmo visual nas fachadas? ¿Qué te parece la relación entre la arquitectura gótica y el contexto religioso de la época? O que você acha da relação entre a arquitetura gótica e o contexto religioso da época? La sensación de misterio que evocan estos edificios es inigualable. A sensação de mistério que esses edifícios evocam é incomparável. ¿Cómo crees que la innovación tecnológica influyó en el desarrollo del estilo gótico? Como você acha que a inovação tecnológica influenciou o desenvolvimento do estilo gótico? La audacia de los constructores góticos al desafiar los límites de la ingeniería es admirable. A audácia dos construtores góticos ao desafiar os limites da engenharia é admirável. ¿Qué papel crees que jugó el gremio de canteros en la construcción de las catedrales góticas? Qual papel você acha que a Guilda dos Pedreiros desempenhou na construção das catedrais góticas? ¿No crees que el estilo gótico es una expresión de la fe y la devoción medieval? Você não acha que o estilo gótico é uma expressão da fé e da devoção medieval? ¿Qué elementos consideras esenciales para definir la estética gótica? Quais elementos você considera essenciais para definir a estética gótica? ¿Cómo crees que Instagram ha cambiado la forma en que se percibe el diseño arquitectónico contemporáneo? Como você acha que o Instagram mudou a forma como o design arquitetônico contemporâneo é percebido? La proliferación de imágenes en Pinterest parece favorecer estilos visualmente impactantes, ¿no te parece? A proliferação de imagens no Pinterest parece favorecer estilos visualmente impactantes, você não acha? Se observa una tendencia a la simplificación de formas para que sean más instagrameables. ¿Es un reflejo de la época? Observa-se uma tendência à simplificação de formas para que sejam mais instagramáveis, é um reflexo da época? ¿Consideras que los arquitectos están diseñando más para la fotografía que para el habitante? Você acha que os arquitetos estão projetando mais para a fotografia do que para o habitante? ¿El hype en redes sociales influye demasiado en la elección de materiales y acabados? A expectativa nas redes sociais influencia demais na escolha de materiais e acabamentos? ¿Crees que plataformas como TikTok están democratizando el acceso a la información sobre arquitectura, o simplemente creando modas pasajeras? Você acha que plataformas como o TikTok estão democratizando o acesso à informação sobre arquitetura, ou simplesmente criando modas passageiras? ¿De qué manera las críticas arquitectónicas en línea difieren de las publicaciones tradicionales? De que forma as críticas arquitetônicas online diferem das publicações tradicionais?
¿La búsqueda constante de la viralidad está afectando la originalidad en los proyectos arquitectónicos? A busca constante pela viralidade está afetando a originalidade nos projetos arquitetônicos? ¿Es posible que las redes sociales estén promoviendo una homogeneización de estilos a nivel global? É possível que as redes sociais estejam promovendo uma homogeneização de estilos em nível global? ¿Qué papel juegan los influencers en la difusión de nuevas tendencias arquitectónicas? Qual o papel dos influenciadores na divulgação de novas tendências arquitetônicas? ¿Cómo se puede utilizar el poder de las redes sociales para promover una arquitectura más sostenible y responsable? Como se pode utilizar o poder das redes sociais para promover uma arquitetura mais sustentável e responsável? ¿Se ha notado un aumento en la demanda de espacios diseñados para ser compartidos en redes sociales? Você notou um aumento na demanda por espaços projetados para serem compartilhados nas redes sociais? ¿Consideras que las plataformas digitales están facilitando la colaboración entre arquitectos de diferentes partes del mundo? Você considera que as plataformas digitais estão facilitando a colaboração entre arquitetos de diferentes partes do mundo? ¿De qué manera las redes sociales han afectado la relación entre el arquitecto y su cliente? De que maneira as redes sociais afetaram a relação entre o arquiteto e seu cliente? ¿Crees que la arquitectura efímera, como las instalaciones artísticas, se beneficia especialmente de la visibilidad en redes sociales? Você acha que a arquitetura efêmera, como as instalações artísticas, se beneficia especialmente da visibilidade nas redes sociais? ¿Es posible que las redes sociales estén creando una desconexión entre la teoría arquitectónica y su aplicación práctica? É possível que as redes sociais estejam criando uma desconexão entre a teoria arquitetônica e sua aplicação prática? ¿Cómo se puede medir el impacto real de las redes sociales en la evolución del diseño arquitectónico? Como se pode medir o impacto real das redes sociais na evolução do design arquitetônico? Se ha generado una nueva forma de turismo arquitectónico, impulsada por las imágenes compartidas en redes sociales? Uma nova forma de turismo arquitetônico foi gerada pelas imagens compartilhadas nas redes sociais?